الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برملا ملك لو أموفو الإسلامية تفولي إسلامية فولي تمنكو فانوا على تندو مساميني تندو لكاكا أمي على تندو لعلى بلجين على تندو لكو فانباين الله سبحانه وتعالى أكنما نكاكسي أكوشي أكاتيبا كانو يانكولي محمد عليه الصلاة والسلام نعمل دالي أنكولي محمد كسودو ويوي أناكا سابو أني مغمو نوتولا تيبا كتاسرا كامبي على دالي أنو بلجيني المو أمي ناوي تفسير لا أمي سورة إبراهيم أنكولو لا أياموا النوار على كودين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل كلمة كبيسة كشجرة كبيسة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ni ayayi an lola ni kuma bawle la wala da timini amena ufana le la sauma amma ina Allah subhanahu wa ta'ala amena umin la sauma ufami ya kuimano bara uko no anya uma ya rabbi alamu kalam bela jeni ala bani kola kuma kanyuma o ye femi na fami bala afobaye ane abe fola mo mi fanaye anna fami fana bas ambo so yana mayan ko kuma kan ma foli ane kuma kan ma barala kuma kan ma be sirami do adama dem koro na fana yana mayan ko ayo kuma bo la sawma kai rawla kuma kan ma ne be ke sawawi ka adama de lanya o ka hayro la si adama de ma kadama de gbere alala anga layinu ulu ese ka kan ambolo chuwa mina ke kunyumana kuma kanyuma olebe an telegide ka amblo barakelela ayo kuma kan nyuma ulayine ayo la sawma wala datimi biso madan kuma kan jugo o fana be toro min lase adamaden ma ala bɛ ne ko n'o lakalaye ala k'o le fɔ an ɲɛna o masalu kalimatin khabisa kumakan jugu k'o misaliya bɛ ka shajaratin khabisa komi ba yirisun cɛjugu min ujtusat min fawqi al-ard min lasili o bɔna dugukolo sanfɛ malaha min kara ni yiri nere n'o bɔna dugukolo kan ka ban i b'a ye sabati to o yiri la mɔgɔ mahala la bɛ ben mɔgɔ barakaman bɛ na mahala la bɛnna fɔɲɛ fana i bɔla a bɛ ben ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ko bɛ cogoya min na dɛ silamɛya ani kafiriya ko bo chuwali la ay wa masal kalimatul kufr kafiriya kuma kafiriya flanga fuya o kuma anu o bara ono nyona ko lu bele komi yirisun chejugu mi la silitala mi sabatinite asabatinte du kuluka niru tala niru de be yiri bamba utala ale be dugukolo sanfɛ amada uma niri min kumbala o bɔla lasili o bɛ bɔla la n'o le bɔla la o fangati kala ni yiri kɛla ni niri tala a fanga bana فكما أن هذه لا ثبات لها
yiri ni ate sabati cogo min na yiri minno fɛn t'a la min bɛ adamadenw nafa den t'a la buru t'a la niri t'a la fɛn tɛ min bɛ den kɛ aw ka dɔn yiri ka nafa bɛ sɔrɔ ninnu de fɛ i ma a ka kɛ yiri ye suma bɛ min na walima a ka kɛ yiri ye min bɛ den kɛ walima a ka kɛ yiri ye min yɛrɛ niri sabatini bɛ dugukolo la adamadenw mako b'a la mɛ o si tɛ nin na ni nafa fɛn foyi tɛ yen ni nafa bɛ se mɔgɔw ma yiri min na suma t'a la a tɛ den kɛ buru t'a la niri yɛrɛ sabatini tɛ o yɛrɛ tɛmɛni bɛ ko yiri min don a kasa ka go kasa cɛjugu o b'a la yiri min don fana hali i y'a fɛn dɔ don i da kunaya min b'a la o b'i bila i b'i ɲɛ bɔ a la i tɛ gbɛrɛ a la ɲɛsin ma ninnu bɛɛ ye mankutu ye min kafoni bɛ yiri nin na o mankutu mun kafoni bɛ yiri nin na an karamɔgɔ ko o mankutu kelen o de bɛ kafiriya kuma ni kafiriya baara kafiriya kuma o cɛ ka jugu cogo min na filangafoya baara o cɛ ka jugu cogo min na komi yiri ni misali bɛ o cogo de la kafiriya o dogonin b'a ma filangafoya o dogonin b'a ma o nɔ mɛ i bɛ se k'o baara cɛjuguya lɔ cogo min na ala b'o de fɔ la an karamɔgɔ fana k'o de lakalan ye jaa an bɛ kumakan caman fɔ anw t'a dɔn k'a cɛ ka jugu an bɛ baara caman kɛ an t'a dɔn k'a cɛ ka jugu pour que an b'o filangafoya n'o kafiriya cɛjuguya lɔ ala ye hakili d'an ma ka fɛn yira an na an bɛ se k'o lɔn n'anw yɛrɛ ka faamuya ye k'a lɔn jaga an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi kumakan jugu fɔ ani baara jugu kɛ min ye filangafoya ni kafiriya baaraw o cɛ ka jugu cogo min na pour que an se k'a cɛjuguya lɔ o bɛ lɔn ni yiri min mankutu fɔla an ɲɛna nin yiri min mankutu fɔla yiri nin ka kunaya b'a to mɔgɔ ma ko tɛ k'a la yiri nin a kasa ka go a kasa goya o b'a to mɔgɔ tɛ gbɛrɛ a la yiri nin den t'a la ni n'a tɛ den kɛ o b'a kɛ yiri min man di mɔgɔw ye yiri nin suma t'a la buru t'a la fara yɛrɛ t'a la fara t'a la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yɛrɛ niri t'a la min b'a sabati dugukolo kan ni niri t'a la min b'a sabati dugukolo kan fɛn girinma ma ala la na bɛ fɔɲɔ bɔra ka bɛ yen fɔɲɔ ci la fɔɲɔ b'a la bɛ donc o kɛra komi sa yɛrɛ ni nafa si le ma k'ale ka yiriya la b'o cogoya min na o cɛjuguya min fɔla an ɲɛna kafiriya fana b'o cogoya kelen de la an balimaw a bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ hakili ɲuman k'o di ne ni aw ma an bɛ se ka nin faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la an bɛɛ lajɛlen kafiriya b'o cogo de la la sabata laha wala dawam kafiriya ani bataraya k'o fana bɛ nin cogoya de la bataraya kuma fakadhalika al-batil la yadum wala yasbut bataraya kuma na baara o fana b'o cogoya kelen la fɛn do a tɛ sabati t'a la fɛn do a fana tɛ laban bal huwa za'ilun zahibun fɛn do a bɛ cɛ ka taga a bɛ sabati t'a la wa samaruhu murrun a den k'o ye fɛn ye min ka kuna kari a fana a kɔni bɛ mɔgɔw fɛ o t'a fɛ wa ma aqwa al-haqqi wa asbatahu fɛn tɛ min bɛ can min sabati bɛ ko min can min fanga bɛ min na ko min can ko tɛ fɛn tɛ aksara min naf'ihi al-haqq fɛn tɛ min nafa ka ca ka tɛmɛ ko can kan ko tɛ adamadenw ye فهو ثابت ضاع كان في من سبتين من دومنين متين الأركان على البلمون بي وكبو وكونين وزمبولا وسبتين فنسو بيبولا من باتو على تسكا يلما مغبرو يشيما
angara mo be min fola yana ka be ni mawdoi in arbab an-nufus al-aliya mamun be ni duskun sabatini bola duskun korotani bola duskun nyuma be mamuna wa kibarul mufakkirin ani mamun be na ya alay hakli man doma nuru be sigi ko yere nafa ka amerika tagasi ko yere nafa nu ka hakli ka klaka mo waro nafa nu ka hakli man nu ka miriya hum ashabu kalimatu tayyiba ko de makanyuma tugule mamin be sigi alay hakli nyuma mi dam alubu hakli nyuma abu ke ka yere nafa o hakli nyuma abu ke ka mo nafa ani mamun be sigi dala abu ke ka mo nafa ani mamun be quartier kele abu ke ka mo nafa ali mo mu rebe du kele ani mo mu be jamana kele abu re ke ka mo nafa mo mu na ale no be wakati kele ani mo mu be na ale ko fe no to wakati kele na hakili yuma tigi de be meri ni man kani barake ka be ni ma ko mo mu bo barake la uchuwa la ku de hakili yuma makan yuman tigu do luyi ala be min fola nangara mo bo la kala anye odoleni wa ulumuhum tu'ta umamahum ulu eloni mi kenu ka hakili nyuma yai uloni ni ubuke ka ukamantu nafa kuma ngara mo ameka mun kuma kan unya fo yana no de be ka alaka kuma kan an be se ko fam chuwo mena ka ndeme ko lase awuma angara momu nolu yo bara nyuma nke yo ga mantu slamaya mantu jamakuru yo nafa ka damne alakra tilila fukana se bima sankeme foro ni sankeme flala ni sankeme sawana sankeme nanna ni duruna olu karamo baba mu bola ka bele ya umne ka toro umne ka sero umne ka seka dina ni fam ninga lasa adamaduma oyo adamado nafa nuka hakili nyuma yai ko omo mangutube ko mi bara kuma kan nyuma be chuwa mina oluka here de besela adamado ma wachi beleje nikela kalangale edese ki ya kalanga ka ba ni Abu Hanifa to ma fo efe na to ma fo ibolo aka kuma kan olakalla ibolo Abu Chuwala Maliki Beti, Abu Chuwala Ahmad bin Hanbal, ani Imam Shafi, ninu bela jeni bu Chuwala, Bukhari Muslim, Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i bin Majah, ninu karamo baba munga ni kitabu nubo, uko ere nafa nuka hakili nyuma yai. Alai hakili nyuma mindo ma yu bla yu bara nyuma ke. Ye kuma ka nyuma fo oyo ka manto oyo nafa kuma ka nyuma be here mi la sauma na enu flamba do ka fuko ja ne mami itake nyuma foi ne mami itake nyuma barai o nyuma be nafa be mo woro nafa isigi dala be mo woro nafa mamu no ni tesigi ya sigida kelena mamu ere ni no be yonka wachi kele na ino nafa mamu fana be na ukofe ino lu fana nafa angara mo be afanyene kulu kan nafa no ka hakli nyuma e kuma bela jeni o de be se adama duma ala be be folayene nangara mo be la kala yere o doy wa ya mustaqiratu fi nufusihim o kuma kan nyuma me ke femi sabati ni be olu duskuna min sabati ni mo hakilila wa furuha mumtadda aw abulu faraw ulu jidin no kuma balajeni o jidin be ila al awalim al uluwiyyah was sufliyyah ukabbaru jidin no kuma balajeni yani dia san konona duuma kulo kan ko mi sambe chuwamina wa tastamiru kull hin li abna'i umatihim uluka nafa ma be dole be faroka o be jidi le wati bela jeni
uka sigidala onumumbe jamakuru kelena ano nyowaro fayahtadi biha almu'minun mu'minun be o hakili nyuman o barak keba o no kuma fobo mu'minun bo lula kali ko lula digi nungo ya bara o lakali ko lula digi nunga o ya bara nyonke o be jizi soro ni kuma ni wakati bela yeni mo be no luta oke mo be no ta nyumon fo o nyumon fo no bara oke afo ba o luba na fansoro o lumun kala sababu ni ga kuma kan nyumon sendo ko do mo sengoro o lu fana bo no na fansoro kuma kan nyumon na fami bala bara nyumon ke fana na fami bala o de ni ate koti ga yeshima ambe ala dalini na auka hakini mandama hakili mamska tuame nufamu chuo mna ya rabbala mukela o bara juu ni kuma kan juu fana yo misali fa oyene kafiri ya kuma ni flanga fu ya kuma na bara o cheka juu chuo mina nafa o nafa o tala nyeshima ambe siku lo chuo mna yirimi na ya mangutu fa oyene ni ku ala do lakal nangara mo wala pour que amalo ko ja kuma kan jugu fo toro de bala na fashita la nyina me yani kono mi ala dali o fami ko nyuma ko no nen aw ma ya rabbal mukallam belajin wa falaku yusabitu Allah allazina amanu bil qawli sabit fi al hayati dunya wa fi al akhirah aw mamu nolu limanana alama kakla ka bara nyumanke ko ala bulu sabati ni nyana maya nun kono ni kuma kan nyuman ta barai ani kuma kan nyuman foi ala bulu sabati ka bense mandu mani nyana maya nun kono ani lahara jaga nyuman fo ni nyuman bara abeke sababu ye ka sabati dima abeke sababu ye ka bense madima abeke sababu ye ka korota dima abeke sababu yi ala ka deme soro ni nyanamaya ni kono nyanamaya ni teme chugu obe noya imani ilase lahara o lahara o inata sabati soro yere nye ambe ala dali o nene au ala be mamu bena usema nyumanta fola ni nyumanta barala kanko o mo uchela ya rabbala mukela ala bolu fola yene ay yusbituhum bi kalimatu tayyiba kuma kan nyuma fo ba ana barake ba mola mo munu limanela kala be sabati dima kuma kan nyuma ni ta folila abe sabati dima kuma kan nyuma ni ta barala ni jiani kono ani lahara yani fi muddati hayatihi eleka nyana maya bena wakati mumkeni nyana maya ni kono ala be bense madima o sigidala o sigi koronala angara mo be min fola yana ka benima idha wajada min man yuftinuhum an dinihim wa yuhawiluhum yani wa yuhawil zalalahum kama jara li Bilal wa ghayrihi min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam angara mo ko kuma kanyuma fo ana bara beke sababu ka sabati dima ni fen soro la ni nyanamaya kono mimbe la jarabeli la sima ki la fitne ka dinela ibaye ala bi bensi mandima be sabati dima nyuma kebe ke sababu ala bi le deme fitne ko mumbe nyanamaya nun kono o fitne o be fiya ima chuwa mina o fitne ala bo o cheka boy kuna chuwa mina abo nyoni walma abo fiya ima walma be hakili dima mimba to fitne atiri bali ka dinema ati yoroma jay ka dinema ati bla kuma folo mimbi yoroma jay alala ati bla barakela mimbi yoroma jay alala moso ibala ka deme kono ibala ka shutora kono ibala ka koroshili kono ala bi la tanga uchuwala o fitne ko femfemena ebaye abe kuigolola hakili ba famu hakili ba moso hakili sabati ni beka kono angara mo be mi fola yana ka beni mawdo angara mo be misali fayere misali mbato yani kuma ni be sabata ambulo o misali jume
Sayyidina Bilal alakira alayhi salatu wassalam ka sirweli la Bilal kun ye jɔn ye alakira nani alimanana alakira ma a matigi y'a minɛ ka a jangata ka siri tele la ka ɲɛw ka tele la olon kama cɛncɛn kalaya bɛ yen fundɛni fana bɛ yen tele ta kalaya bɛ yen a bɛ magan dɔ yiri yɔrɔ tɛ suma tɛ suma bɛ sɔrɔ yiriw fɛ ani bonjanw o si tɛ yen olon cɛncɛn kalaya an karamɔgɔw b'a fɔ yen dɛ mun ye magan sigi kɛ waati janw na ka fɔ tele kalaya an yɛrɛ y'a kun dɔ sɔrɔ an bɛnna dɔw ma an yɛrɛ kun b'a kɛ n'i ye sogo tigɛ k'a bila tele la tele yɛrɛ bɛ sogo ja tele fundɛni min bɛ sogo sɔrɔ a bɛ sogo ja komi yan n'an bɛ sogo ma fun ta la yan cogo min na tele yɛrɛ bɛ sogo ma fun a kalaya fɛ o kun bɛ sogo tigɛ k'a bila tele la o bɛ sogo yɛlɛma ka bɔ kɛnɛya la ka mafun komi ka ja o kun bɛ kɛ tele fundɛni min fɛ donc cɛncɛn kalaya bɛ tele yɛrɛ o b'a yira ko tele fana ko k'a kun kalaya bɛ ka tɛmɛ ka maa mun limaniyara Ala ma komi Bilal u y'o minɛ k'o siri telew kɔrɔ k'o ɲɛwa tele la k'o ye kafiriya Ala ma o limaniya min kɛla Muhamadu ma alayhi salatu wassalam o ye kɔsegin ka bɔ ka limaniya la ka don ya kafiriya la mais o b'o baara kɛ kuma min na o nana sɔrɔ kumakan ɲuman min fɔla bolo n'o de ye Ala kelemandiya ye o min bɔla da la o sabatinin b'a dusukun na o min sabatinin b'a dusukun na fitinɛ min ɲɛsinna ma Ala y'o fitinɛ a y'o fiɲɛ a hakili kan a y'o fiɲɛ a golo kan n'i y'a ye adamaden ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ hakili ni nin de fɛ ni an y'o misali fɔ aw ɲɛna k'a fɔ Ala min k'an dan Ala kelen de fana ka nin dan Ala min k'an dan ni hakili ani dusukun o yɛlɛma bɛ Ala de bolo n'o yɛlɛma bɛ Ala bolo ale le k'a dan ale b'a dɔn mankutu min b'a la a bɛ ɲɛ cogoya min na fɛn min b'a tiɲɛ fɛn min b'a to tɔɔrɔ t'a sɔrɔ Ala b'o dɔn an y'o misali fɔ aw ɲɛna walanda tɛmɛnen an ko kafiriw bɛ jangatala jahanama kɔnɔ jahanama fundɛni bɛ fɔla cogoya min na a ji kalayaw bɛ fɔla cogoya min na tɔɔrɔ min b'a la o bɛ fɔla aw ɲɛna kafiriw a bɛ o ɲɛ n'o nogo a b'o bɛɛ lajɛlen fulɔki ka bɔ o kɔnɔ jangata ta juguya mais min bɛ yen k'o kɔrɔsi o jahanama kɔnɔ o ye mɛlɛkɛ ye n'o ye maliki ye ale bɛ jahanama kɔnɔ ye mais ta bɛ mun k'ale la gundo min b'a to ta bɛ kafiriw jangata la Ala y'o gundo bɔ maliki ni tasuma cɛ a tɛ foyi kɛ maliki la a b'o cogoya kelen na Sayyidina Ibrahim kumana min na a y'a mɔgɔw y'a fili tasuma la Ala ko Tama gundo min b'i la n'i bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ Ala y'o gundo bɔ ta la o bɔni ta la ta ye kɛla sumaya ye ani kisi Sayyidina Ibrahim a ma foyi k'a la aw k'a dɔn k'a fɔ yani wa idhal biharu fujirat ni baji mun n'an b'a yɛlɛ nin fɛn fila le bɛ baji la oxygène sugu fila le bɛ baji la ni kiyama wuli sera Ala bɛ o kelen bɔ a la a bɛ baji bɛɛ bɛ ta bɛ minɛ na ta bɛ minɛ na fa idhal biharu fujirat a bɛ mɛnɛ munna tɛ mɛnɛ na sisan fɛn min b'a to a tɛ mɛnɛ na Ala kɛn bɛ k'o le don a la ale le k'a dan a b'a dɔn n'a y'o bɔ a la o gundo n'o bɔra a la a tɛ foyi kɛ i b'a ye la n'o bɔra a la sisan a bɛ mɛnɛ a bɛ kɛ ta ye nin bɛ Ala ka se le yira an na o de kosɔn wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu o de kosɔn wa ma nasru illa min indillah Ala ka kɛlɛdenw mɔgɔ t'a dɔn fɔ Ala
deme fana te bo roshi fo ala angana sira anjugu nya sira ala de nya ka maji ala nasira na ala nya ka maji ala ka lanyinu ye kolu bara ala be korota be dama be sebe kan ambe deme ni bonya sugu bele jeni soro angana sira anjugu nya ka teme ala angana fo keleke minan babu bulu ke maraman fe nega mumbo bulu keleke fe na nega ude do ala de londo ma uloni mindilo ma ule be kolu bla no uloni nu bara mina tabe ula la ke bomme ave mo halaki uloni ni mimbe ala yo mindo luma no be ke sababu ka tawili ka mo halaki ala de o bla o nela o gundo atulu ere bolo ave ala de bolo o ageleke mnenu o be se ka chi ala be gundo numbo tasumala eneganina tamika nga wuli ka mo halaki o ti se ka ke ngoso ale le adamai ngoso gundo mi bala na be mo kele ale de o blala ngoso o gundo ni o loni fana ale le o di adama de o ma utitu min al-ilmi la qalil o lonni ala de o di adama do ma na yo bo ate bara ate chenike komi tama chenike Seydina Ibrahim na chuwa mina komi tabe ma chenike Maliki la chuwa mina komi baju ambe do kono ambe ko beke o kan tatan torola menala na no gundo mba to tate antorala de o blala na yo fana bo ala beke tamenele donc masami meni bela yeni ke bagaye anganga o masade lo anganga sara o masale nye anganga re majigi o masaka kuma kam de koso Sayyidina Bilal mwana mina limana na alama kala kilimandia o sabati la duskuna kafuru toro bela yeni ke ama ko segire ala be wolo fulan yene ni be fe ka sabati ka nyana ma ni kono ya gbere ala don ala komi yo ke akwimi to yo to no ke ala be sabati dima abi sabati dima dienu kono kuma sabati dila Bilal na nyo wero ma chuwa mina ambe ala dalu fami ya kunyuma ko no nini au ma ya rabbi ala muka ala bulu fulana ngara mo bula kalaye يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ni ifidna la chocho ibtasro ala kemeki sabati kum bilalu kala chogo mina وكذلك ala bisabati dima sayakofe wa ba'da al-maut fi al-qabr kabru kono isani kofe ala bisabati dima huwa awwal manzil min manazil akhirah kabru de suforo wala hara suforo la ni dolo kono ala be bense mandima abochu akil ala be bense mandima aidan kasabati dima fi mawaqiful qiyamah lomi mena ke qiyamah elle était hakilite wuli jati tige muson la ben sur la ila ala be sabati dima wala ibe boyan soro kaburu kono angara mo be min fola yene mune batu kaburu be no gaima makami na sabati la ebolo ka soro ma se kaburu ma ma se kaburu kono kuma kono nama ebaye kaburu kono na be ke ma langai jaga nyana maya ni ta sabati ka hakili sigi dauma fendo le bato be kede o fenre duma ala do fo yusabitu Allahu allazina amanu liman yakasuru ila la famana ni liman yasuru la ila o liman yafamiya bila akana ke kuma mimbe bodala barabe ya barake dakanga minfo obe yufo o edata barai duskun fana kanga bara muke o lombe o bara fana be farso kanga minke fana ko farso don ko luke nolu besor la ibolo ko mimbena o kofe o kala ko sugusuye ala bi deme ka sabati dima ka se ko kumbe meni limaniati ko ka ke chuchu ni limaniati ebe fe ka famia chugo mina mogo fana bena koko ke atina fa ko be deni be limania lela ali
kamo demeni kana volo ye puka ina falimania ike ne lantala ko la be nyuma mi kala makoshita la puka la makoiki ya nyuma yala limana ne keide ala do kallo ibulu kalimana alama o ima farage ofle o be nyuma yake o be hine o be demeke o be okeo o be flow black na di jam farafina ma ni jabe fajja gbela be rom na flow be tai o be baro e refana black atai o ni ke torona no soro be wuli kana barabato nta ko ke o flake ni be nyuma e o be na o desebarato bu kala o nyuma e me o nyuma ya saram bala o da edien ala makoshita ala bu na faun la so ma dien kono ka be o ma me lahara foi pour que ayo na faun de limania ka soroila o kuma limania de be nyana maya ni sabati dima limania ni batu nyana maya refemi e ba do e ba kumbe ko nyumana ko na chuo na folate ko ko be gbeleabe sanyi ko doyala balo ko na gbelea ikana ijatige kana ijawuli o sanyi be jono bula bala do buro akel gbelea na munne sababula donc limani alama to ala ko ala na fian abe fian sera na ala bo sera do ko ju be ta da wen la bena gbera ala la ni ben ala e mumbisoro o man kana ma allah mumbosoro ni ben ala e munne be soro wa ina jundana humul ghalibun ala ka kele do o de yani sebagai ni be no kele do ko de ko toroto esoro ولله العزة ولرسول والمؤمنين بيان الدرجة نكرتا وعلى دي أنك تشدون المؤمنون أن نلبو جما كورلا كورو دست تورو تيسرو من نلبو لو جما كورلا يباي تورو بيد أمي على دالو فم يكون ما كونوا نين أو ما يا رب على موكلا إذا لمن يبقى سببه كديان نويايما لمن يفعل بك سببه إلي من لا على مكبارا يوم ممكن ole be kaburu no yaima ole ba to kaburu korona hakili wuli ke hakili be sigi kaburu korona la jaga ni ala loni tifa al no ye milliard ni mo la isani ko fa to fu yin ma kaburu la amunya yusabbitu allah alladhina amanu bil qawli sabit fi al hayati ad-dunya wa fi al akhirah ila famela mo limanana alama ka ala do ka ala ta ke ka ala ta bara ka ala ta fo ala bolu sabati do ma nyana mayana abe sabati do ma lahara iba lahara o kaburu kono de lahara ko la nele mali mana alama mafhum mantuku leni ye gafa hada wal mantuk mafhum mukalafa nele mali mana alama goro de sisa benzemati ayo fa mala ni mo ni ya ibisani kofe ni ya mo ye milliard ni mo la ka mo wele ka ngomi sanga doma ayere be mure kala yere balo sisa ko ni mabara nyuma ke yere jugu ya mo le okay isani kofe ni mabara nyuma ke yere jugu folo ya mo le ibalmo ni jugu folo وبشر جودي يا محمد إيسا نكوفي إبالر كابودا إنما يلا يا موي موبي بيسكري نبومبو بيسكري أي بيبي تشوكروبات جور ريكا بيسانكي كدو سانا على تبيسكري سان أبا سانا كدي أيرة تافي إنما ياتيسان أتاسان أي راني أدم سيا ما فونا فولينا كي كونا جالو كي بيسكري سان أي بيسكري دويس يواردو بيسكري لا ita dun ya fe mala mais ça nous gouverne ko san ko du mo ko na o goro de sisa ijugule ya mboyi no era ka malo san fana o ba di mo ma chugodi malo siri kilo kilingelen ko yi mo la est-ce que ka di wa kitu ya nyana mayala ni balman do se ba ya na kala malo churu kilinde ma e ba mne abe mu nya ema e muso fila be bolo saba bi bolo nan mi bolo de umbe do nana kana malo chulo kelen di ma be munya e ma fu ya ki dogoyale
Maintenant, il boro kelen dima. Tu le but du roi, tu le keme a ibuyanki. Mais, n'a le mot que faut que tu le 2000 états kadima, walma tu le kelen ko siri marana ko yimo wala. Ikadaiwa. Nik nadai ataketa. Nik nadai. Abe molo boro fla sekela uleye. Abo dogo kadi do malaka uhina la sisa ninko. O amalo ko ani molo boro kelen di mogoma. Iya di dembaya mima iya la hine. Iya shutara. Ika buyankai. O shutara no buyan iyo minke kanyesho ba o famima. Ala fana bo buyan ni shutara la i balman sadi ko fe. Menele me balman jati ala rabi na jati wa. Ni ba fe al ni balmo mi jati ala yi jati ele so ala la. Limanya ka soro ika bara nyumanke. Al ni amogo ma foi ke isani ko fe. Ipoye ole medeli kan foka shaya ambe mo yuman lo chudi ka sani jama shaya la jama shaya la jama shaya we ka soro podo bi yere la ni jama shaya la ni poti la ti na fande fui jama band abe munya fo poye ki le yere la iya poye juma al iman wal amal salih qabla mauti liman yaka kay bara nyuman ka soro ibolo ka ko isa yanye no kela mo jama min bena obi nafa la famela farageu nyemo baba mu ote ama forongo be nyalike o de nyalike la esma bo ato na fanchu de parce que quand nyalini ka ko nyali nyaruka ngake jo mi no to o du ta o ka donina o foi sala jama min serla ka shugo ya kan akashare onana ya bazeli kila utarasera kan bazeli kila ya kire jambona jama bale nana ka bodunya europe ma abana fa atana fa munata nafa ale mali mana alama don o jama utufu nyama rafa mera mali jama maserika ni limana bila kaba o limana bara soroika donuna ali mo maserika bi nafa angara mo be mi fola yene o do yambe ala dali ama ina lo subhanahu fa ame ka o hakilla ji o kuma ba mu no famia ko juma ko no neni aw ma ya rabb ala mu kalam bela jeli akhraja ibn abi shaybah an al-bara بن حافظ أنه قال في الآية التصبيت في الآية الدنيا إذا جاء الملكان إلى الرجل في القبر فقال له من الرب يعني ابن أبي شيبة عليني حديثون منك أبو براء بن عازب في غير أنك أفو كو آية من فلان قال بسبتدي مغمان الدين كنو كو مغمي ni esala meleke fla be ni makaburu la o meleke fla bi na kene nyininga o ba fo ko itigi e joye man rabbuk itigi e joye ki ba fo qala rabbi allah idawe la sabati be dima e ba fo ko tigi ala de wa qala wa ma dinuk o bi nyininga tu ki ka dina e jumaye qala dinul islam ko nga dina islam ya dina de وقال وما نبيك وبين نغاتو مغفلا ايكا النبي ما يجوي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايبا فوكونيكا النبي ما مينشلا كنما ني باركو كما كان محمد عليه الصلاه والسلام رافملا دون على بسباتي ديما ابي ملغن نجابني كما كان يماي وعن عثمان بن عفان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التصبيب فإنه الآن يسأل أخرجه أبو داود عثمان فنبا فلاينا قال كلا عليه الصلاة والسلام كنين شدوكم بانا أبا فو مغوينة نوي شدو كبرلا أبلو أبا فو مغوينة أي فانيني كابل منشي ay alal dali ala kasabati dama abe yoro mina ni sisa obena kana nyiniga angara mo be mi fo ayena ka beni mawdo izan ni beba ila naka fo kabru kono nyiniga libe lo ko sala kra ala salatu wassalam ako kai ya fanyinike
anye sabatili nyini fana ke donc ni yoronna ala kira alayhi salatu wassalam sabaw makobe ala akuma kan be mine ala ka mo nyumanu mo te dugukolo kan min ka sanaye mo te dugukolo kan baraka be mina ala fe katimaka mo te dugukolo kan min kuma kan be jabi ulado olo ko so ala kira alayhi salatu wassalam sabaw ni mangutu belo ala kira la olo ko so hukume gberala ubena yi wati bela jeni uba yini uba kani ukaka dugo usoro olo ko so do me bo fo yoro jan te fe ala kira ka seri ka fo ko nyeshima do de la kana seri yoro la anana seri yoro la aya so mi ba bolo abe serla juru seri nimbe solo juru mimbe sola o seri nimba o mina nimba bolo kato serla yo soba atufa ale dibe serla iba famela donc ubayira o mafate soro la bolo parce que eze ga toni so tagalata ifana be tu iba sama doni iba famela o keni sabo sir bani sabo sigala o sigala cheka slamayala o sigala cheka slamayala o yo kuma la kalolu me chera ko mi munafik bara din o keni o kuma na zala karama alayhi salatu wassalam ala kara ka chewele ko mun ya blanna akwala kara kasire ko fewle kadini ni ya mesir lai kofe ni ya mesir lai jamala soni mude ni tembolo ne te misiri so donc ne se ka misiru soro de ne c'est un korom men de me nya yoro kaja shi korobala mais son ne ko so mesir la jamala va famela idan maqasid al-islam مقاصد التشريع الإسلام ينبغي لكل عالم أن يتفقه في معرفة مصالح يعني كلام بكان أبو فين كلام سلامة يلا ينكو فين دول مودو بكودو كيوا كان ينينغا فورم يبلاني كن يبلاني فولا لا فملا دو أورولا ala kira ka che ama foi che yakola me fe ka min fo ni yoronna ni sabaw kun kala ala kira kanin ko sona boya anaka kuma kambe jabi o boyoro be kana serina ya famela ibo lo ko bela jeni benana kana seri ala kira ko fe moso lani bala mo suuminu mo barakama no ala kamo nyimano ikomo nyemro fana kanga tele komo ni nyonje ala kira fana kumbe tele aya bara bela jenina komo pour que bébé se kale ka nafanso me fe ka mi foni yoronna ni slamaya kono anyine banfe anga mo nyon wele kata alama ka dina nya fo nyon were oyene monte slamay no slamayala ano bele jeni kela kele no maso slamayam aba fo yana okuma na o maso slamayama o di banga sigdala ni ko na bale be anka on tse ka yere boka o tu ya mena mbele kuma bo afana tse ka tu ite okuma be fendo sara fo ma jizia na ko ma ko lempo o beto ka dineka me o bo lempo sara no jizia ima slamaya ima into do slamaya la mebe impo sara de menele konto do slamaya la mfana te impo sara ibe kelede o kele slamaya kele bina yoro mina o deni slamaya mana kafu amadam na kele kamade ni bana o tala ikanga time srafla ka o srafla ne maso o mafana ibe kelede donc kele de laba yote la yini o kele mun kumbe kela ala kira alayhi salatu wassalam sabo
o janya kama ani ka o beka nafan sɔrɔ ale fɛ ani ale yɛrɛ fana ka tile o ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ seri waati sera ka o to kɛlɛda la Alakira bɛ tile silamɛ seribagaw ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ seri dɔ kɛ ni jama dɔ ye a seriw cogoyaw bɛ yen ka bɛn kɔrɔn kafiru bɛ silamɛw ni kɔrɔn de cɛ walima u b'a ni tilibi de cɛ o seriw cogow bɛ yen a bɛ seri ni dɔw ye n'a ye dɔ kelen kɛ n'olu ye olu b'o seri dafa olu bɛ taga tɔ kelenw bɛ na a bɛ dɔ seri n'olu ye donc k'o kɛlɛ yɛrɛ la k'o to kɛlɛ la o bɛɛ bɛ fɛ ka Alakira ka nafa sɔrɔ wa mun fil harb a kuma fɔ ko mun kɛlɛ lo a bɛ seri ni dɔw ye ka dɔw to bɛ kɛlɛdenw kɔrɔsi la a tun t'a kɛ ten wa olu ma a bɛ seri ni kelen donc n'o kɛla sisan jama kelen de seri ni Alakira jama tɔ kelen ma seri ni Alakira donc olu di bɛ Alakira ka seri nafa min b'a la olu fana bɛ fɛ k'o sɔrɔ o fana b'o lɔ Alakira fana b'o lɔ ko nafa min b'ale kumakan na ni Ala cɛ o yɔrɔ na n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ na mais u bɛɛ n'a ta ni saya kun kɛla ni Alakira kun tagala kaburu la a bɛ lɔ su kunna n'a donna kaburu kɔrɔ a b'a fɔ sahabaw ma k'a ye dugawu k'a ye a ye dugawu k'a balimacɛ istaghfiru a ye Ala deli a ka yafa a balimacɛ ma a ye Ala deli a ka sabaga Ala ka sabatili d'a ma parce que mɛlɛkɛw bɛ na ɲininka sisan k'a sɔrɔ ale y'a dugawu bɛ minɛ bɛɛ mako b'ale la mɔgɔ tɛ yen o yɔrɔ la min poids bɛ min na komi ale o tɛ yen a tun bɛ dugawu kɛ mɔgɔw b'a laminɛ a kɔfɛ mais a ma kɛ ten dɛ istaghfiru a ye dugawu kɛ a balimacɛ ye a ye yafa ɲini k'a ye a ye sabati ɲini k'a ye k'a sɔrɔ olu mako bɛ Alakira yɛrɛ ka dugawu la n'an ko dugawukɛla ni aminakɛla bɛɛ ye kelen donc a ye dugawu kɛ Alakira bɛ Alakira bɛ dugawu kɛ o ye k'a laminɛ ye i y'a faamuya la a ko aw yɛrɛ de dugawu k'a ye i y'a faamuya la o ye walagada le Alakira b'u fɛ k'o walagada d'a ma k'a yira an na ni nin kɛla ale bolo a n'a ka sahabaw mɔgɔ mun bɛ na ale kɔfɛ aw kan ka min kɛ o le nin ye n'aw balima bilala an ɲɛ aw ka yafa ɲini k'a fɛ jama min bɛ yen Ala bɛ min ka kumakan minɛ min ye mɔgɔ ɲuman ye Ala de b'o dɔn a bɛ se ka kɛ aw ko alimami min ka bila aw ɲɛ ka dugawu kɛ alimami i b'a sɔrɔ a natɔ a ye dɔ to yen o lon mɔgɔw ka hakɛ b'a la i b'a faamuya la ale yɛrɛ ni Ala i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen n'a Ala o cɛ ka jan ɲɔgɔn na n'o cɛ ka jan ɲɔgɔn na n'aw nana sigi ka ko ye dugawu kɛ fiɲɛtɔw y'a dugawu la ni fiɲɛbɔw y'a dugawu la su min bɛ yen n'o lannen bɛ o tɛna tɔɔrɔ sɔrɔ o kuma o la don an bɛɛ le ka dugawu kɛ an bɛɛ ka yafa ɲini kɛ i b'a faamuya la an bɛ Ala deli o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya an ma ya Rabbi Ala m'o kɛla an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna k'a yira an na k'a fɔ kumakan ɲuman baara ɲuman ni a kɛla ka sɔrɔ limaniya bɛ yen limaniya baara bɛ yen a b'i nafa diɲɛ nin kɔnɔ a b'i nafa lahara mais n'a kɛla ka sɔrɔ o labɛn tɛ yen a tɛ foyi ɲɛ dɛ a tɛ foyi ɲɛ an yɛrɛ fana b'a kɛla cogo min na n k'o fɔ an ɲɛna i fa walima i ba a ka di ye dɛ ne bɛ fɛ o sanni o ye hɛrɛ sɔrɔ kaburu kɔnɔ i bɛ koba le kɛ dɛ i b'a faamuya parce que i fa ni ba ka gɛlɛya ko ba gɛlɛya a y'u k'o minɛ ba k'i le kɔnɔ ta ka i jigi i kɔnɔ ta la gɛlɛya la i jigila gɛlɛya la ka i dɛmɛ fo ka na i dafara sin na a tɛ sunɔgɔ i bɛ bo ni ɲɛgɛnɛw k'a kan i b'a faamuya la a b'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ don a da i b'o minɛ i b'a faamuya la o y'o gɛlɛyaw bɛɛ minɛ fa tɛ sigi ba kan ni e kan ka balo cogoya min na ale bɛ jɔyɔrɔ n'o ye tuma dɔ a dɔw bɛ dugu yɛrɛ bila ka taa fo kungo kɔnɔ
ta shukele lo kungele we tukono ka baroke adayiri membe sikano ya chuo mina o ta na volo mu be sura bolo an to bengan kelo be ba kan kumado be na volo be minala wal mo ba ref buoka a jogi wal mo ba fa ni bebe kela o ele ka hina kama o be se ka balo ko nyumana o le o se ga u be ke ni sa na o soro e fana ganga ko balike o lui maluboro sa ya di de se bagato ma shutora la ka hine bangi bola menele mo maluboro sa maluboro kele so e be ta biskir le sango ni mo ola e ba de la mu mo re te biskir du mai to robo re te du ni na makela bi o kono janno ka koro le na biskir du ma ko ma do foro ya toro kan o re te na du ni re la fa mela oh bemrinu sa churu de nu ani biskirinu ko luke mananu kono ko dimo ma o bakedi e ka dimi ma ere tafe o dali demsanu ma oh na fora ko demson e du ke olu ere du ore kan ga jugo to lo o be mna chodi e re jugo folo e sabaga jugo folo ere adu e akomo ala ka akili mandama ambe ala dalu famia ko nyuma ko no amo ya rab dala mutala idan ayani kabako bale ako yusabitu allah alladhina amanu bil qawli sabitu fil hayati dunya wa fil akhirah ni kabako bay abayran ala be mogodo be usema o diani kono la harafana bita o be usema ba famia ala bo irana donc ayam bayana tu oh la ilaha illallah angara mo ko yusabitu allah bi qawli sabitun yaqul la ilaha illallah donc la ilaha illallah ni ala bi sabatina e dien kono ki sabatina e lahara خلاص oh la ilaha illallah kele ni fana ala bi sabatina e dien kono me lahara ti sabatina e o beke chodi ya muhammad ele ka la ilaha illa fo dien kono mais ima ke ala koso ala koti duskuna afana ti barala ika ke ka be kodoma misali boloma o amanyo chama yela do be nayi ale te seri bagay abena nyabando ndo fe kalas na nyabolando fa ma fo mo kasa e bolande mi ne islamaye on de di mo mi fi ke islamaye kalas o ma fo yene wa ayalo na lete islamaye alete anden so abe tunu kalo fla kalo saba bina fo kale tubila kale to madu abe ta seri misir la mo bae o de do mo ba le yela o bina dendama parce que abe seri la est-ce que ale ka seri na kala de do ka soro ka seri wa aka seri na sa ala ko sabatila duskuna kalo ala be ala le kanda ni mediama ka bara ni moke ka seri ka sundo eske ale ka slamaya o aokina kana sur la bulwa donc ko do le kale do slamela femi kale do slamela ibta so no sabatima kala do la ila tanafa atana fan kaburula mais abana fan dien ko parce que aka muso sur angulu aka fomi ngama muso dama donc ni saya fana ka soro abana fan dien ko parce que saya ka soro anga foma ngabe sirla mo de na sira shuka abena fatma soro amta do islamo ka kabulola amon na fan soro do la ilaha illallah ka na fan dien ko na ma na fa mais mo mi ta la ilaha illallah fo kela ko fo chuwaye ani kumi ka lebla la ilaha illallah ulu fola ne mi ta kela we la ara ubi nafa nafola man rabbuk ni meleko ko eti e joy abiska jabiwa man nabiyuka abiska jabiwa ma dinuka abiska jabiwa donc atana fala rakasulaka na fadien kono ya famela izan anga hakil toyerla oh anga na mo fle oh mo be ni kela ne rebe ni kela la mo kanga ala de do ka ala long ka masami churunga masate ala don no le kela sababu ile berla ala la o le bi nafa
mais ne le ma gbɛrɛ ala la ni ala yɛrɛ ta dɔnni ye fo le gbɛrɛla ala la ni ko wɛrɛw de ye o ko wɛrɛw o bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila i ni ala cɛ muso i ka gbɛrɛ ɲɔgɔnya ci nafa i ka gbɛrɛ ɲɔgɔnya sabati tɛ k'a la i ka gbɛrɛ ɲɔgɔnya ni ko min y'i sɔrɔ o ko o tako b'i gɛlɛya e ma muso min kan ka o ko k'a nɔgɔya e ma gbɛrɛ o la gbɛrɛ ɲɔgɔnya la min kan k'i le nafa donc a t'i nafa i b'a faamuya la an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ne ma o dɔ ye idan kawulu sabi an karamɔgɔw ko kumakan min n'o sabati n'aw ye kumakan jumɛn ye kitabullah yusabitu allahu lazina amanu bi qawli sabi jani limanela ala ma ala yɛrɛ kumakan n'o ye kuranna ye o kuranna sabati ala b'o nɔgɔya i ma kuranna bɛ baara min ɲini n'i fɛ i ye kɛ ta i ye nin fɔ ta o baara bɛ nɔgɔya i ma n'i y'a ye kuranna bɛ kumakan mun fɔ an ɲɛna an tɛ se la k'a baara muso sɔngɔ tele y'a baara sabati tɛ yen i b'a faamuya la laɲini min kan ka sɔrɔ tɛ yen n'o tɛ yen sa i b'a ye an tɛ latuhu min bil kitab walaw amanta bihi i bɛ ni limaniyala ma a bɛ kɛ limaniya ye la tanfahu min tɛ se k'i liman i nafa an karamɔgɔ b'o de fɔ an ɲɛna alqawlu sabit kitabullahi subhanahu wa ta'ala fama alladhi yusbituna ala dinillah mun de fana b'a to an b'an sɛbɛ don diinɛ ma ka diinɛ baara an karamɔgɔ ko ni ka ye mɔgɔ b'i sabati la diinɛ ma k'a baara ko fila wa'adullah wa wa'idu ala ka layiru mun ta ɲumankɛlaw ye sabarikɛlaw ye ala dɔnnaw ye o layiri sara min b'o ye diɲɛ ko ani lahara ni kaburu o fɔ i ɲɛnɛ o de b'i sabati diinɛ kan i y'a faamuya la donc pour que o ye sabati le bolo fo limaniya le kɛ limaniya le b'a to ele bɛ la layiriw la limaniya le b'a to ala ka min fɔ ko nin bɛ kaburu kɔnɔ e bɛ la la kaburu kɔfɛla sara min b'i ye fana ala ni limaniya le b'a to i bɛ la o la i b'a faamuya la donc fɛn min bɛ diinɛ nɔgɔya anw ma o de ye nin ala ka layiru mun fɔla e ye sɔgɔma ye limaniyaw ma ye la o la jangata min fana ko fɔla ko bɛ mɔgɔ sɔrɔ kaburu kɔnɔ o bɛ dilan mɔgɔw kan min ma limaniya ala ma ni sala o jangata o min bɛ fɔla n'i y'o lɔn o de bɛ i ya diinɛ sabati i bolo i b'a faamuya la diinɛ ye sabati a bɛ sabati ni fɛn min ye o de ninnu ye ni k'a ye an mako tɛ ala ko la un pied dedans un pied dehors donc limaniya de tɛ yen voilà fɛn b'a to diinɛ bɛ sabati i bolo layiru mun tala n'o lɔnna i bolo i bɛ sɛbɛ don a ma i b'a faamuya la mais n'i yɛrɛ ma sɔn o ma i b'a ye i b'a kɛ siga bolo ma wa ma alladhi yaj'aluka tastaqim mun de bɛ adamaden bila a bɛ tilen ani ala cɛ a bɛ tilen a n'a ɲɔgɔnw cɛ ɲɔ balimaw cɛ a bɛ tilen a ka kuma fɔtaw la a bɛ tilen a ka baara kɛtaw la mun de bɛ adamaden bila o la an karamɔgɔ ko qawluhu ta'ala ala ka kumakan o ye jumɛn ye inna allazina qalu rabbuna allah mɔgɔ min ko k'olu tigi de ye ala ye olu lala la k'olu tigi ye ala ye summa istaqamu u ma lɔn k'an tigi ye ala ye ka dan u ma dɛ o telenna u ni ala cɛ ka tele ala ye sira min don u kɔrɔ k'o baaraw kɛ ni telenya ye i b'a faamuya la musow ni ɲɔgɔn cɛ a tilennen don denw ni ɲɔgɔn cɛ a tilennen don balimaw ni ɲɔgɔn cɛ a tilennen don baaradaw la ale tilennen don summa istaqamu i b'a faamuya la tatanazzalu alayhimul malaika mɛlɛkɛw bɛ jigin olu kan o sa kuma ala takhafu aw kana siran aw kana siran a bɛ taa yɔrɔ min na a kana siran o yɔrɔ t'a la kaburu a ma se yen fɔlɔ dɛ a kana siran mɛlɛkɛw bɛ na o le fɔ o ye la takhafu i bɛ taga i bɛ siran ka taga yɔrɔ min na tagama min o kana siran munna istaqamu telen sɔrɔla ni telen sɔrɔla mɛlɛkɛw bɛ na fɔ ye dɛ e tun tilenna ni ala cɛ i bɛ siran mun kana siran wala tahzanu i kana nimisa i kana fujunu k'i bɛ taa la k'i muso to i bɛ taa la k'i denw to i bɛ taa la k'i ya nafolo to i kɔfɛ o bɛna kɛ cogo di wala kana nimisa o la
إفرقنا فولا غفل نحن أولياؤكم أو ما أو كوتي ينما ينكونا إبتلا يرومنا كنا سرام مني أم بني ياما يرولو أم بسرا دو يكورو يرولا كسباتي دي ما كنا سرام يرولا ينام بنيوم إبتلا فنا كي يدم بيا نيكا نغلو نوتوي كنا سرام بكوفيا أم بكوفيا أم مني دم بيا كوروسي أم مني كان نغلو كوروسي idom mena sika bara kemi be ke sababu ye ki ita yoro lanvia dima anu bena lonu la famela donc meleko beni amenika ye meleko be iko korosi lo koroso la ben fana be la ka ko isa yende abebe ulela ila famela ina ladina amanu wa amilu salihat nili manela ka bara nyumanke donc meleko be lolu ko be ava mela donc aya wara be watabatu zuriyatu min iman limana sorla le bulu idon fana ona oyi tula iko no limana bara no kuma kan donc meleko be ala be le deme inolu fana ka aw fana ka be fara nyum ka lahara aw daraja kelina allu ya daraja masi etama barala moso la bendo sur la ele bolo e ka sira do koro e ga limena sira min do koro donc al nu ya barama sitama la rala ba obe ka fo nyoma menele mal la benke e masra do koro la ray no rute ke nyon fede yo yafiru maru min akihi wa abi wa sahibati wa bani iba abu bol nyon yele moso la bente ko be la benye bara abe préparer li manay sur bara nyuma ka tobe noya dan ala be min fola yene nangara mo bu la kala femi ba to adama de betle iga bara la nin fola yene o ni ne bi blatle na munay betle mo so ni tle na ni sala meleka ube na lo i kokoro ki deme o lara taga be noya femme lara ube noya meleka ube lo i koro onitlena ibita ki ya demba ya muni bulu fe muntu nuru kangi ile nafa isani kofe meleka ube koti humu awliya wali ni ema inandala furusira la kode ya koti ye join le ba ya kumakeo ba fama alisa yaki soro mo mi ya koti ye ole be lo ikola ube ya kuki kofe ube be tutagala ika double ya koti ya la olebe lo ya don ya ko bela olebe nyininga la famela donc meleko be ke kotige be ya ko be glan ko fe ni o be kala mune be ato meleko bo barake tele inna allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu jani klena ala be meleko blo be ya nyana ko ke ila famela bi deme kin ka ira kana sira ina be yo fe la harata kala kana sira fana aw bitala ki bolo fe muntu kana sira onye iba famiala angara mo be min fola yena ka beni ma odoyi ambe ala dali yani o famia ko nyuma ko no anene aw ma ya rabbala mo kalambele yeni idan anga islamaya abe sira min dula ankoro o dole nu yanga hakilito mina odoyi ambe ala dali nene aw hakili nyuma ndama hakili mam skato amenu famu ka barake ka be ma ya rabbi ala mo no la bela yeni idan o ka be wati manala sonama nala wati wora dan shi kono o moto aminu la sawma ka wati wora dan shi kono ya rabbi ala mo kala ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh